Hi guys, mga unta ninyo guys. Nagabhian day mig panihapon ani. Akong ipakita ninyo among simpleng kinabuhi diri sa bukid. Naay nagbahawan og dahon og bagol sa lubi. Ingon ani mi diri walay arte. O basin na ana pud mo ingon diha ha, nga pasikat na pud. Dili jud ni pasikat ha. Mao jud ni tinuod among pamilya walay arte. Basta limpyo lang okay na jud kaayo namo. Akong ipakita ninyo akong bahawan ang bagol sa lubi. Ganahan jud kaayo kog mga ingon ani gani. Sukad ba jud sa una nga gamay pa ko. Mao nay akong namatan kahayag basta mangguna mi sa kaumahan. Igting kaon na magbahawan mig dahon sa saging og bagol sa lubi. Ngano jud nga ganahan kayo ko mangutana mo. Bitaw saon na layo kayo among gunahan. Mutungas pa mig bungtod sa yuta sa akong apuhan. Na may share akong amahan dito. Moy among gitikad kung walay klase. Unya dahon sa saging og bagol among bahawan. Kay di na mi magdalag plato kay daghan kayo bitbiton. Daghan maglubi among apuhan dito manguha rami unya bagol among gibahawan. Sa katong nangutana na kuno sa hasinda ba kuno to? No, dili. Sa katong sa ako tong mga apuhan ginikanan sa akong tatay. Naay titulo jud dili to sa hasinda. Nisulti lang ko kay daghan curious. Naay mo ingon nga nangangkon ko kay sa hasinda kuno to. Wala ko nangangkon ni share ako. Ni share ako sa akong kaagi sa una. Nalakbit ra to nako kung asa jud ang originality sa nahisgutan sa akong content. Ana ra gud.